Mhm.
Arasına götürüp koyasam. Keçi. Daylap жақындап тұрсын қасыңа. Қозаны қос. Nöbetini alsaydım, nöbetini alsaydım. Нөлбес білмейме. Мама. Арасында нағанда бір еміз қош, видеоға түссін. Бір еміз жанағанда. Жаман аңғай. Birge tur, ma. Жақындап тұрсын. Сөйлесін видеоға. Тұра берсін сорада, сөйтіп сорада ғана тұр. Тұрмайды ғой бұл жерде.
köşk olmuş bunu. Şunu anlayabilirsiniz sen şimdi. Ana soja da yemek yaptı o. Bırak işte şuraya. Ne yapayım bir şimdi? Ma. Ay. Tamam Züge. Ankara'nı bulanmayayım ben. Yapayım ben. İyi sağ ol iyi.